Okay, dalam video sebelum ini dah tahu pasal structure of the male and female reproductive organ. So, now kita nak tengok pada development of the male and female gametophyte pula. Okay, so for the first part is development of male gametophyte occurs within anther. So, kalau kamu ingat, anther tu adalah daripada stamen lah kan. Okay, so stamen ada anther, ada anther, ada filament. Okay, so we go this part here lah. So, one anther consists of 4 microsporangia. Okay, when ada perkataan sporangia ke, sporangium ke, tu bermakna kantung, tempat. Okay, tempat di mana microspores ataupun microsporocyte akan develop. Okay, so kalau kamu nampak dalam gambar ni, kita cross section kan benda ni, kita potong tengah-tengah, nampaklah ada 4 structure ni tu. Okay, as you can see 1, 2, 3, 4 here. And each microsporangium contain microsporocytes. Dalam ni warna kuning-kuning ni semua adalah microsporocytes ataupun nama dia microspore mother cells. Okay, so each of the kuning-kuning ni semua adalah diploid. Alright, so as you can see here, another diagram, it shows 4 pollen sacs, microsporangiums, okay, ataupun microsporangia lah, microsporangium 1, kalau banyak microsporangia. And in one microsporangium ada microspore mother cells. Okay, that green color, this part here. Okay. Alright, so each microsporocyte divide by meiosis to produce 4 haploid microspores. So, contohnya kita keluarkanlah. Ini adalah satu daripada banyak-banyak yang ada dalam pollen sac tadi tu. Okay, kita keluarkan satu. Dia undergo meiosis 1, dapat 2 sel. Okay, dan bila dia undergo meiosis 2, dapatlah 4 sel ini. Okay, so each microspores, satu microspores ni divide once by mitosis. Satu ni akan divide satu kali by mitosis and produces 2 nucleus. Okay, this one lah, as you can see here, dah ada 2 nucleus kat situ. Okay, which we call generative nucleus dan juga tube nucleus. Okay, so nama nucleus itu adalah this one lah. The 2 nucleated structure is called as pollen grain. So, bila dah dapat ataupun dah terbentuk dua nukleus ini, barulah this whole structure ni dinamakan sebagai pollen grain. Okay. So, the pollen grain yang ada 2 nukleus tadi tu, di-enclose ataupun di-cover oleh 2 wall. Okay. Thick outer wall, exine, and thin inner wall, intine. Kedua-dua ni terlibat dalam germination of this pollen grain lah. Okay, just pollen grain ini known as immature young male gametophyte. Bila dalam keadaan ini dipanggil masih immature. Okay, is a sperm producing structure. A pollen grain becomes mature, dia akan jadi mature. Okay, when dia land on a compatible stigma. Maksudnya bila berlakunya pollination dan pollen grain itu land ataupun mendarat di atas stigma yang sesuai. Maksud sesuai tu means it's from the same species. Tak boleh lah spesies yang berlainan. Okay, from the same species. Okay, so development of male gametophyte continues after pollination. So, macam mana development dia? When pollen lands on stigma, tube nucleus will produce pollen tube. Ingat balik tadi masa immature pollen grain, dia ada generative nucleus dengan tube nucleus. So, once the pollen grain land on the stigma, so dia akan land on the stigma here. Ni kamu bayangkan stigma lah atas ni. Okay, so dia akan, tube nucleus ni akan membentuk pollen tube. Inilah dia pollen tube. So, kalau kamu perasan dekat tube ni, tube nucleus tu kat depan. So, dialah yang menebuk stigma terus melalui style. Nak menuju ke ovary. Okay. The generative nucleus divide once by mitosis to produce 2 sperm nuclei. Okay. And germinated pollen is known as mature male gametophyte. So, once the generative nucleus divide daripada 1, jadilah 2 sperm nuclei ini. Dan germinated pollen inilah dipanggil sebagai matured male gametophyte. Okay, kenapa dia mature? Sebab dia dah ada sperm. Okay.
So, pollen tube will deliver sperm. Pollen tube ni, pollen tube ni akan hantar sperm kepada egg dekat ovary. So, kalau dalam gambar ni kamu nampak pollination berlaku ke atas stigma. So, bila dia dah land, dia akan membentuk pollen tube. Siapa yang bentuk dia? Tube nucleus. Okay, so sampailah ke ovary untuk dia bawakan sperm nukleus tu kepada egg kat sini. Ni ada egg kat sini, egg cell. Okay. So that is how the male gametophyte is developed. So as you can see here, microsporocyte ataupun pollen mother cell. Microspore mother cell pun boleh juga, which is 2N, undergo meiosis. Both meiosis 1 and meiosis 2 lah. So dia akan jadi 4 haploid cells. And each of the haploid cells will undergo mitosis to produce pollen grain, immature pollen grain. So this one is the immature pollen grain yang ada generative nucleus and also tube nucleus. Okay. Dan nak diingatkan, the outermost part is consist of exine dan intine. Okay. So, when this pollen grain lands on a stigma, okay, dia akan membentuk pollen tube. Siapa yang bentuk dia? Tube nucleus. Produce pollen tube. Down. So, dia akan go down the style. Okay. So, at the same time also, the generative nucleus will undergo mitosis and produces 2 sperm nuclei. Okay. So, 2 sperm nuclei ini akan mengekori tube nucleus lah. Lalu dekat kawasan pollen tube. Okay. So, that is the development of gametophyte for the male. So, for the female pula, dia akan develop within ovule. Okay. Each ovule is attached to the ovary wall. Okay. So, nama dia, tempat pelekatan tu dinamakan sebagai funicle lah. Okay, so each ovule has 1 megaspore mother cell ataupun megasporocyte. If you still remember, kalau male, nama dia 1 microspore mother cell. Dan ataupun microsporocyte. Itu adalah untuk male, micro. Kalau female, mega. Okay, so each megasporocyte divide by meiosis, okay, to produce 4 haploid megaspore. Kita ingatkan balik, dalam male, each microsporocyte divide by meiosis to produce 4 haploid microspores. Itu adalah male. Yang ini adalah megaspores. Okay, female. So, the 3 megaspores near micropyle akan degenerate. So, dalam gambar ni, kamu nampak ini adalah megasporocyte. So, megasporocyte ini adalah 2N. Dia akan menjalani proses meiosis. Mendapatkan ataupun untuk dapatkan N megaspores. So, antara 4 ini, 3 daripadanya akan degenerate. Yang tinggal 1 ni akan develop. Okay, develop ataupun survive lah. Okay. Alright. Okay, so next. So, as you can see here, satu dia akan develop. Okay, remaining megaspore undergo mitosis 3 times to produce 8 haploid nuclei. So, yang tinggal tadi tu, ini adalah yang 4 tadi tu lah kan. So, yang ini, yang surviving tu akan undergo 3 kali mitosis. 1, 2, 3. Okay, menghasilkan 8 nukleus. Kalau kamu nampak ini, mitosis pertama akan dapat 2. Mitosis kedua akan dapat 4. Dan mitosis ketiga akan dapat 8 nuklei. Okay. And this cell is known as embryo sac. Okay. 4 nuclei is found near the micropyle. Okay. And another 4 is found the opposite pole, which we call it as chalaza. Maksudnya bahagian micropyle tu sebelah sini yang dekat pintunya tu tadi. Okey, manakala yang dekat opposite-nya kita panggil chalaza. Okey. One nucleus at each pole moves to the center of embryo sac. One nucleus daripada hujung sini akan bergerak ke tengah. Yang ini akan bergerak ke tengah juga. So, dapatlah yang 2 ini. Dan bila 2 ni dah berada di tengah-tengah, itu dinamakan sebagai polar nuclei. Okay.
So 2 nuclei at the center is called polar nuclei. And 3 nuclei at the opposite end of the micropyle within the embryo sac is called antipodal. Kat mana itu? Ini chalazal end. So dekat sini 3 ini kita namakan sebagai antipodal cells. Antipodals. Okay. And step satunya N lah. N. Alright. So 3 nuclei lagi at the micropyle consists of ovum. 3 ini ada ovum in the middle and flanked ataupun dikepit by 2 synergids. Which also is N. Of course, Excel tu N jugalah. Semestinya. Okay. And the synergids, function of the synergids are to attract and guide the pollen tube. Maksudnya bila pollen tube tu tadi, dia buat pollen nucleus, tube nucleus, dia membuat pollen tube. So, membuat pollen tube tu sampailah ke micropyle. Okay, so siapa yang mengguidekan, dia akan riliskan chemical signals lah. So, dia akan riliskan chemical signals untuk guidekannya supaya sampai dekat egg tu. Okay. So, antipodal tu, it has unknown function. While the polar nuclei will give rise to endosperm tissues. Okay, so nanti bila dah ada development, dia akan menjadi endosperm lah. Okay, so basically here are the development of female. 1 megasporocyte undergo meiosis dapat 4 megaspores. So daripada 4 ni, 1 yang akan satu yang akan tinggal, survive. 3 degenerate. So yang 1 ni akan undergo mitosis. Okay. Tambahkan sikit mitosis without cytokinesis. Without cytokinesis. Dia undergo karyokinesis saja. Maksudnya nukleus dia sahaja yang divide. Okay. So 8 haploid nuclei. So dia akan jadi 3 antipodal nuclei, 2 polar nuclei dan 1 ovum ataupun egg cell and 2 synergid nuclei. Okay. And as you can see in this diagram, kita nampak perbezaan daripada male, okay, and also the female punya development. So pada asalnya microsporocyte sama megasporocyte. Lepas tu dia akan undergo meiosis, dapatlah 4 microspores. Yang ini adalah 4 megaspores. So kalau untuk male, setiap satu microspores tu yang akan develop juga, tapi manakala dekat yang female, 3 akan degenerate, 1 sahaja yang akan develop. So tu bezanya. Okay. So each of the microspores akan ada generative dan juga generative nuclei dan juga tube nuclei. Ni generative nuclei, ini adalah tube nuclei. Okay. While for the female, dia akan divide. So yang megaspore yang survive tadi tinggal 1 tu akan undergo mitosis 3 kali, menghasilkan 8 cells. Okay, so 3 daripada 8 tu akan kat ujung, chalazal end. 2 tengah-tengah, polar nuclei. Okay, yang tadi tu antipodal cells lah. And another 3 daripada 8 tadi tu akan bergerak ke micropyle. Okay, dan dinamakan sebagai egg. 1, N. Dan juga synergids. Kiri-kiri diapit oleh synergids. Okay, so function apa synergid tu? Untuk attract tube nucleus lah supaya dia masuk dekat micropyle itu. Okay.